Il reste une dizaine d'années pour limiter le réchauffement de notre planète à 2 degrés. Avec 10% des émissions mondiales, l'Europe n'a désormais qu'un rôle limité à jouer. Néanmoins, elle souhaite réduire de moitié ses émissions d'ici à 2030 et les initiatives pour changer notre rapport à l'énergie, à l'environnement, y foisonnent. Cette diversité des trajectoires locales, nationales, invite à confronter les expériences, les pratiques, à mobiliser les outils des différentes sciences sociales. D'où notre souhait, au Centre Marc Bloch, d'approcher ces enjeux à travers notamment l'histoire, la science politique, la géographie ou encore l'économie. Die Arbeitsgruppe Energie-Klima des Centre versammelt Forscher unterschiedlicher Disziplinen, die diese dringenden Zeitfragen analysieren und diskutieren. Mit ihren deutsch-, französischen und immer auch europäischen Perspektiven erarbeiten sie Vorschläge für die Zukunft. Ja, meine Arbeit befasst sich beispielsweise mit neuen Formen von Governance und der Zirkulation von Wissen im Kontext von Nachhaltigkeitspolitiken in verschiedenen europäischen Ländern. Ziel ist es dabei, die politischen Prozesse im Bereich des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel zu erklären und damit zur theoretischen wie auch empirischen Auseinandersetzung über die öffentliche Politik und das Zusammenspiel der Akteure beizutragen. In meiner Forschung setze ich mich mit den Konzepten von Sicherheit, Frieden, Konflikt und gesellschaftliche Transformation in Bezug des Mensch-Umwelt-Verhältnisses auseinander und schaue mir dort insbesondere verschiedene Institutionen an. Jetzt gerade leite ich ein vom Auswärtigen Amt gefördertes Projekt, welches die Perzeptionen von Sicherheitsbedrohungen durch den Klimawandel im Rahmen des UN-Sicherheitsrates erfasst. Ich arbeite parallel noch zu anderen Projekten, zum Beispiel mit aktuellem Fokus auf die Corona-Krise im Kontext der sozioökologischen Herausforderungen des Anthropozäns. Hierbei interessiert mich insbesondere die Schwelle zwischen sozial-, geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Analyse sowie welche Weltbilder und Werte durch diese jeweiligen Beschreibungen der sogenannten Existenzkrisen und zukunftsgestaltenden Maßnahmen transportiert werden. Depuis la création de l'Union européenne, l'énergie a été un des domaines où l'action conduite a été la plus dynamique. Aujourd'hui, les objectifs, les méthodes en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique sont pour l'essentiel définis à l'échelle européenne. Les États et les pouvoirs locaux conservent néanmoins un rôle important dans la mise en œuvre des priorités européennes. Dans ce contexte, nous cherchons à comprendre comment s'articulent les politiques européennes et les initiatives nationales et locales. Comment associer la mise en œuvre d'une union de l'énergie et la production décentralisée qu'autorisent les énergies renouvelables? En quoi le rôle de l'État doit-il être redéfini? L'Union européenne est attentive à ces questions et s'intéresse de plus en plus à des expériences d'initiatives citoyennes locales dans des pays pionniers comme l'Allemagne ou le Danemark. Celles-ci démontrent que les autorités locales peuvent jouer un rôle moteur dans la recomposition du système et que la participation de l'individu est un facteur fondamental. Mon projet de recherche s'intéresse au rôle du consommateur et à sa redéfinition par les différents acteurs intégrés au processus de décision européen, comme les ONG, les entreprises et les industries, les collectivités locales, les laboratoires d'idées et les centres de recherche. Pour un géographe, il est passionnant d'observer comment les politiques climatiques transforment le territoire. Nous étions habitués à des situations de monopole, à des réseaux irriguant les territoires à partir de centrales de grande dimension. Les énergies renouvelables et l'ouverture des marchés permettent à des villes, à des associations, à des citoyens de produire leur électricité. Sur le plan industriel, des chantiers navals se découvrent une nouvelle vie en assemblant des éoliennes marines. Les premières usines de batteries se construisent. Nous tentons d'expliciter cette nouvelle géographie de l'énergie qui se constitue et qui aura ses gagnants comme ses perdants. Ja, zu den Verlierern zählen auch die ehemaligen Kohleregionen Europas. Im Dezember 2019 haben wir uns auf der internationalen Tagung Contested Futures for Coal mit der sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung von Kohle befasst. Die Fragen nach Sicherheit und Transformation im Anthropozän liegen im Herzen der gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und die Weiterentwicklung der transdisziplinären Forschung sowie die Stärkung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sind hierzu zentral. Deswegen engagiere ich mich persönlich für Scientists for Future und habe als Beiratsmitglied mehrere Projekte koordiniert, weil ich unter anderem und auch als Mutter
eine zentrale Verantwortung bei uns WissenschaftlerInnen darin sehe, uns aktiv in die Gesellschaft mit einzubringen. Zusammen und einzeln möchten wir durch unsere interdisziplinäre Forschung, durch unsere deutsch-französische bzw. europäische Perspektive zum Austausch und zu den Debatten um Klima- und Energiewende beitragen.